Let's roll. Gusto niyong map? Kahit ano, Inferno naman. Overpass kaya, overpass. Ay, sige, overpass. Hindi alam ni Anin. So, may ranch, ano nakaban? May ranch, gas nakaban na. Ancient, siyempre para binan na nila overpass hindi alam ni ano. Overpass, G? G, alam din ni Papi yun. Win, labas mo yung red horse, win. Let's roll. Bibir dyan. Pero win. Chat. Tagay tayo. Nagbibir din ako eh. Baka Taratag. Ha? Wala. Hindi ka makatama eh. Hilo na eh. We must defend this Si Sin tong ano? Sin Zero? Si Sin Zero. Isa lang. Hindi, 1 point lang. 1 point. Yun na yun. So katulad ko 2-4 yata ako. So, 2 points ka. Ba't may points? Saan yun? Hindi, may paturo na kasi si ano. Yung turn na. Oo. Yung bayan. Panalo natin to, guys. Ha? Panalo natin Papi. Negative. Ang buwan. Push ako ah. Lolong ako. Aroy. Let's roll. May side pa rin. Salong. Dead. Push pick. Nice smoke. Meron yatang ni. Bomb has been planted. I'm throwing smoke. Tabang si Berry Boy ah. Sige lang. Baklas. Nice one. SMG. Let's go. Try natin mag-waters. I-hold ko yung connector. Try nyo mag-waters. Okay. Water set up. Diretso ng bit. Pero set up muna. Yung boosting area. Teka, huwag ka mag-walk. Okay. Sorry. Cons tayo. Tara. Putang ina, wala akong bala. Hayop. Sa gilid. Go. Takbo, guys. Smoke. Ako na sa stairs. Baka na. Sige, ako na sa bank. Samba, putang ina. Yeah. Anong? Hindi ko kita yun. Kita ko lang may kumislap.
Nice one. Long tayo lahat. Agreed. Remember, A long, Wala A akong sabi. long lahat. Tara, tara. Guns out. Nice, nice. Tara, tara. Kita na tayo ha. Tara. Smoke kayo? May smoke? Smoke muna stairs. Tara, tara. Nice one. Isa pa. Baros Saan? close Dito, sa'yo. dito. Saan yan? Ay, nandun na. Bang. Dito sa bang. Okay. Nabusan ka. Bangkulit. Sige, sige. Nakatingin ako. Magsasave. Kill mo, Papi. Saving. Nasa B na siya. Patay. Okay, hold tayo ng B. Tapos push natin yung long. Ano na? Hold tayo ng B main to monster. Okay. Hintay tayo utils. Tapos saka natin i-push. Wala mo na magtutrow o ano? Wala mo na magtutrow. Wala mo na. Ay, walk. Walk mo na. Uy, sala. Sala yung monster smoke nun. Pwede natin labanan to. G? Sige. Tara, flashing. Tara. Isa pa. Baros may AK ako doon Bomba. nagpasa mo. Okay. Wait lang. Yung bomba nasa monster. Nadali tayo ng ano. Yan, may AK ako dyan. May ganun. Ay, Nakita. sa bangkay ko, Sa loob ng monster. Ito? Oo, dyan. Ayan. Aray ko. Sorry, pahaba. Sorry. Tingnan. Empty. Long. Ikaw muna. Or Ikaw half tayo? die. Half by siguro kahit SMG. Pitas lang. Hmm. affirmative. We must move. Throwing a flashback. Nice. Pa mid. Kanan mo, Wick. Okay. Molid ako ah. Happy kaliwa. Nice. Nice. Nakapit na si Papi. Labas ka, Vic. Nasa ka na baba. May barrel dyan, Wick. Patay mo yung nastay ko. Sayang. Ako na. Magbibi na ako. Si Benboy nasa site. Isa lang. Sige, antay mo muna sila mag-ingay doon. Ano kayo? Gi-info Wala pa. pa. Teka lang. Check nyo Check ko yung lang, back. ha? Check nyo yung back tsaka sa Paikutin mo muna sila. Ilan na dyan? Upper long. Isa. Oh, nagro-rotate ng Baros, narinig ka. Ay, hindi ka narinig. Hindi. Oh, si Benny Boy yun. Isang bank. Dalawang ano. Bomb has been planted. Dalawa nasa taas.
Yan na. Yan yung op. Sabay sila. Window Pa at city. Oo. Dalawa. Hold. Op. They will not stop our bomb. Abot ako dito. Mamamatay kaya to. Hindi mabot. Sarduhan yung pinto ang putang ina. Kailangan. Sarado. Sarado. Bawal daw. Yan o, yun yung mali kay Benny Boy. May mali sa headset nun eh. Hindi ka rinig, no? Oo, mali yung ano nun. Inayos ko kanina yung headset niya, wala. Ewan ko anong mali. Yung pagtalon mo, di narinig eh. Oo, baka tenga na niya, hindi pa rin siya. Hanap siya sa Amazon. Bagong tenga. Dapat demo yung Flashback. Pitasin mo yung Aris. Ilan yan? toilet, tsaka... Okay. Wait lang. Wait ko lang si Vic ah. Under meron. Kerbat terus ah, kerbat. Napatay niya na. Connector meron, Baros. Okay. Dead na yung connector. Wala na pala. Smoke down. Throwing a flashbang. Putang na, nakalimutan ko na yun po dito. Kaya nga eh. Pasok na sila doon, oh. Starting the fire. I'm throwing a flashbang. Haba ko kansa. Grenade out. Going city. From saan? From Wala B. pa. From B. Sa ilalim lang yan. Tapos pin. Dead. Nice. Ako na sa bank. Tapo na. Tangay na mo, gago. Aray ko. Kanina po yun. Copy sa ito. Tinitigan ko pa yung Bombay. I'm throwing smoke. Ka. Sama tayo dito. Sige. Nakabang to for sure. Smoke lang Ipat. ako dito. Smoke lang. Sige. Patagalan ng timpi. Smoke. Silip ka lang Aris ng monster ha, saka lang. Nice one, sinasabi ko. Indigo is out. Kunin mo to. Wala nag-pit ha. Grenade out. Fire. I'm throwing a grenade. May pit. Isang pit. Ay, si Vin. Meron. Wait lang, di ako makapag-plant ha. One heaven. Okay. Sige. Chill lang. Wait lang. Itas mo na. Ginagapang. Patay na. Okay, plant na. Activating the Yung pit ko. Clear. Kuha na lang ng op, ha? Monster. Monster, gay. Nice one. Op. Weak. Saan nakalagay yan? Kaliwa mo, weak. Shit! Ito. Buti kambal tayo. yes. Kaya nga. Dito sila. Utils, teko. Of course. Let's go. Affirmative. We will defeat the mercenaries.
Wait, flash ako long Flash muna ako long. Flashing. Uy, Oh, tang anong galing. Cons 1 ah. cons yun. Cons 1 tol. May flash ka, Aris. Meron. Ay, wala. Ano pang kailangan? Okay. Wait lang. Ayun, may A. Pasok ka bats. Asteo. Makita ka sa cons eh. Lalabas si Sin dun. Nasa bangko? Ayun na pala si Sin. Nasa ito. Wait lang, Azte ko Nasa pa isa sa smoke ha, uwi ka. Okay. May nasa bank. Sige. Sa Gapang ka, garbage, Azte ko. Dalawa yun, dalawa. Gapang. Tumalon yata. Decoy. Nandiyan na sa may garbage. May mga... I'm throwing a grenade. Pule. Gago. Empty. Papa ka? Testing? Okay. Mag-A ako. Let's go. Wait lang, kunin ko lang to. Meron dito lagi eh. Throwing a flashbang. Hindi may magbubukas din. Party clear. Okay, wait lang. Clear? Push ko yung connector ah. Lagi meron dyan tala, lagi meron dyan. Sige. Connector to. Cons yan, cons. Baka may pin pa baros ah. Sige. Meron sa iyo, dalawa ata. Ah, Parik ko, panig ako, gago. Bank na yan. yabang mo lang pintuan para hindi mo makaikot. Garbage. Truck. Eh, meron na sa likalik. Layo ko. Boots. Save mo na lang. Save mo na lang. Save mo Sige. na lang. Okay. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Nakaikot. Galing saan? Con, no? Cons? Oo. Akala ko nasa con sa baros. Hindi ka na sa cons. Nakatambay lang. Di ba lumabas ka? Oo. Ah, Ano dalawa ba sila kapag doon, nasa gilid siya, sagat. They fear us already. Let's Hindi ako lumabas eh. Sa pinto lang ako. Hold ko yung ano. I'm throwing a flashbang. But, Nice Ako one. yung bomba. Okay, kunin nyo. Long tayo. Wait lang, sa... Teka lang. Intro na ba dyan? Ayun. tara. Ganun. Advance ka na. Ano na baros? I'm throwing smoke. I am planting the bomb. Baros, dyan ka lang sa long ah. Oo. Hawak ko yung bank. Yan ay napakit. Our enemies tremble.
Take natin yung, ano, need. Yung sa party. Sige, tara. Drop ako stack, ano gusto mo? SMG na lang. AK? SMG? Ano ba? SMG ko dyan. Ayun na, may galing. Ay, sorry. Cons ako. Bantay ako yung cons. Nice one. Patay na. May long nga, may long. May site. Okay. Sige. Baras dito. Okay. Long. Saan yun? Ay, sorry. Nakalimutan ka na bitin. Doon pa din. Ay, isa pa sa sa may garbage. Bang. Bank. Okay. Nice one. Bomba. Sana bomba? Diyan sa gilid na. Nice. Wait lang, Stairs. nasa. Garbage pa din, garbage. Nice one. Tayo ko tinutuka sa ulo, puta. Hindi pa rin na ulo eh. By pistol. Baka, makatulong. Yan o, makakatulong yan. Last round na ba, di ba? Last round. Dami yun. Waters kaya. Epic kayo. Sa inyo na bomba? Okay. Nakaupa ko. Nagbubus eh. Spons. Plant. Saan ba? Going B? B. Pabi na ako. Sige, naka-cover ako. May nasa connector ata. Ay, gago! May nasa connector na. Nice backup! Ay, gago! May isa pa pinto! Short. Nice. Nagulat din ako. Puta, may backup po tayo na. Remove any doubts in your head. It's us or them. Smoke ko yung weak. Smoke ko yung, ano ba yung Monster. Go. Sige. 1A, 1 cons. Ako magka-cons. A na lang ako. Copy. 3B. Nako, muli dala ko. Master, dami. Rushing B. dito na. Bitin yung smoke. Master Dalawa na. Lahat nasa site. Galing. Terrorists win. Bomb has been planted. Iko lang guys, Roger that. Para maganda yung barrel natin. Connector ako. Gusto nyo mag-stack B? Pwede rin. Tara. Sama? Roger Sama? Sama. Para may fighting chance tayo. Panic yan. Okay, pwesto lang. Musik. Pwede tayo. Okay, Anti. nice. Okay yan. Okay, muli ka na yung weak yung playground. Okay. Mid kami ni Baros. Anong kailangan ko? Molly lang? Ako heaven. Moli lang.
Wala heaven, Okay. wala heaven. Si Heaven. Roger that. Come on, let's get this started. Throwing smoke. Throwing fire. Pushing. Na-smoke agad. Saan? Pushing Bus ulit. pa pala, Waters na, tatlo waterfalls. mid. 3 mid. Lahat nasa mid. Throwing flashbang. Nice. Waters pa rin. Mid pa rin. Dalawa. Nice. Kanan. Long one. Kanan sa may ano. Bang. Wait nyo na lang mag-plant. Deploying decoy. Wait lang, na-smoke pa sa steko. Naiputan. Puputan sa tabang. Smoke agad yung molly. Mid tayo, Baras. Roger. Let's move out. Molly ko agad ah. Throwing fire. Aray ko, ako yung namuli. Flashbang. Outside, meron dyan, Baras. Smoke. Isang short. Ay, patay na. Isang cons. Okay, meron dyan ah. May cons. Smoke out. Meron ng playground? Pit ako dito. Waters, 1. Nasa akin. Short na. Nice one. Nice. Meron pa long? Possible A. Oo, mag-A. Pit ako dito. Nakabagsakan ng isa. Ayun. Bakalong. Possible long. Nice. Gago. Fountain Oo, fountain. pa. Kermit. Kita ba yung barrel dito? Hindi. Tingin ko nakalawit. Sa long na. Rotate na papi. Bawas na. Side na. Pick ko. Close na sir. Nice Nice. one. Outplayed. I got it. Sorry, mali yung pick ko. Okay lang. Nabawasan mo naman. Let's go. Yes. Drop up. AK. Kuha. Okay. Baros Mag-BB kita. ako ngayon. Sige, sa ko. Sige lang ako. We are out of here. Gago. Laying down smoke. Bubos kita. Molly mo Baras. weak. Molly mo agad. Ay, sorry. Asay na. Okay. Throwing fire. BB. Gago, kita ako. Monster. Planting na. Wait kita. Layo pa ako eh. Sarado pinto. Flashbang out. Dalawa pit. Smokin mo. Uy, may smoke pa naman. Sawa pit. Smoke na lang. Ay, gago. Walang kit. Walang pit.
Labas pala. Go MB. Cons. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Smoke! Flashbang. Wala dito. Kiray. sila, Wala mid, dito, mid. wala dito. Rotate ako. Diyan ka last Clear, time. Mid. clear dito. Help. Coming na ako. May nasa long. Meron ng mid ha. Isang long. Sige. Site na. Nice. Isang stairs, trash. Incendiary! Long up. Left side. Kaliwa. Ay no. Astay ko kaliwa, hindi mo nakita. Nice. Bats. Low na yung isa. Pick mo muna. Saan ka plant yun? Defusing the bomb. Nice one. Ace. Yung nasabat yung You're right on! Nice ace. Roger that. 10 para ako. Ito na. Ang ako long. I-smoke ko yung monster. Yeah. baka magbito, 3 pita. Bi ako. Cons. Let's go. Laying down smoke. Incendiary out. Throwing fire. Tabi. Nice. Echo sila. Hindi. Hindi. Ayun, Same. wala silang pera. Same. 3B ulit. Sounds good. Na-align sila doon, di ko sinasadyang mapatay si Dogs. Trabahan sa ulo ang walang Smoke yak. yung monster, smoke yung monster. Okay, go. Tara boost. Paras. Okay, mas muna ako. Okay. Throwing fire. Wait lang, delay. Talon. Tayo. Biha. Monster ha, paker. May isa pa. Throwing a grenade. Throwing smoke. Nice one. Monster. Nice. Last pit. Nice one. I paid butters pala. Nice one. Nice boys. Nice team.